औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टाठियों बच्चों, आज छ अस रातुक टॉपिक मानसर लेक कंटिन्यू परन। रात परनायाव मे मानसर लेकुक गोडनेथुक पैराग्राफ। आज परना बो अमी लेसनुक दोयिम पैराग्राफ। उम्मीद छुम कि तुह आसो रातुक सबक असल पट याद कोरमुत। तो यह आज परनावो इंशाल्लाह तुह करियो यह गौर फिक्र सान याद। थोयु तुह मे कुन पूर तवज्जो पूर ध्यान। बह कर शुरू। On the eastern bank of the lake, there is a shrine of Shishnag, a mythological snake with 6 heads. There are some ancient temples on the bank of the lake which are visited by the devotees. Umapati, Mahadeva, Narsimha, Durga temples are situated near the lake. Newlywed couples make 3 rounds around the temple as they believe it would bring them joy. Some communities of the Hindus also perform Mundan. First, hair cut of their male children. Mansar has also gained popularity among tourists with its rich flora and fauna. There is a wildlife sanctuary near the lake which is famous for spotted deer, nilgai, water birds such as cranes and ducks. The presence of seasonal birds, tortoise, and different species of fish add to the beauty of the lake. On the eastern bank of the lake, there is a shrine
of Shishnog, a mythological snake with 6 heads. Yus ye Mansar Lake chu, ات چھُ مشرق کِس کِنارس پٮ۪ٹھ مشرق سایڈٕکِس اتھ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ اکھ زیارت تتھ زیارتس چھُ ناو شیشناگ. A mythological snake with 6 heads. سُہ پٔتِم ہسٹری امِچ تمیُک احاطہٕ کرنہٕ خٲطرٕ چھُ اتہِ اکھ صرف اکھ بنٲیِتھ. تٔمِس چھُ شکل یعنی صرف سُنٛد اکھ مجسمہٕ چھُ تتہِ. تٔمِس چھُ شکل بنٲیِتھ. There are some ancient temples on the banks of the lake which are visited by the devotees. اتہِ چھِ کینٛہہ پرٛٲنۍ منٛدر مانسر لیکس اتھ کِنارس پٮ۪ٹھ which are visited by the devotees. تور یِوان چھُ زائرین تِمن ٹیمپلن ہٕنٛز زیارت کرنہٕ خٲطرٕ. ڈیووٹیز گٔے زائرین زیارت کرنے والے. کُس کُس ٹیمپل تتہِ؟ اماپتی چھُ اکھ ٹیمپل، مہادیوا چھُ بیاکھ ٹیمپل، نرسمہا چھُ بیاکھ، دُرگا تہِ چھُ اکھ ٹیمپل اتھ کِنارس نزدیٖک، امہِ مانسر لیکس اتھ بٔٹھِس نزدیٖک. بوٚٹھ ونان چھِ اتھ مانسر لیکس اتھ کِنارس. Newly wed couples make 3 rounds around the temple as they believe it. ییٚمٮ۪ن نوٚو خاندر آسہِ کوٚرمُت یعنی مہری تہٕ مہراز چھِ اتہِ اتھ ٹیمپلس أنٛدۍ أنٛدۍ 3 چکر لگاوان. تِم چھِ یہِ زٲنِتھ یہِ چکر لگاوان کیٛازِ would bring them joy, تاکہِ یُس تِہنٛز نٔو زندگی چھِ تتھ منٛز آسہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ خوشی. Some communities of the Hindus also perform mundane first haircut of their male children. کینٛہہ ہِنٛدۍ قوم چھِ اور گژھان زر کاسنہٕ خٲطرٕ یِم تِمن میل چلڈرن زٮ۪وان چھُ. Mansar has also gained popularity among tourists with its rich flora and fauna. Mansar چھُ اوے کِنۍ تہِ مشہوٗر امٮ۪ن سیاحن منٛز تِکیٛازِ اتہِ چھُ واریاہ پلانٹس تہٕ اینملز. فلورا plants and fauna go animals.
There is a wildlife sanctuary near the lake. At लेकस नजदीक अख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गई सो नेशनल पार्क ये जानवर चाहे सो वुडवन जानवर लैंड एनिमल या फॉरेस्ट एनिमल सो मारनस इजाजत आसान कह तम तमें प्रोटेक्शन दिन तम प्रोटेक्ट कर सेंचुरी में विच इज फेमस फॉर सपोर्टेड डियर अत सपोर्टेड डियर अत सेंचुरी मं नील गाय कह वाटर बर्ड्स मसलन कुस वाटर बर्ड्स मज क्रेन्स डकस अहद खतर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आम बना the presence of seasonal birds, tortoise, and different species of fish add to the beauty of the lake. The presence of seasonal birds गए तम अमें माइग्रेटरी बर्ड्स ते यानी मुख्तलिफ सीजन और मार्चस मज मार्च पे शिफ्ट कर बे कुन इलाकस कुन इथे पे कह बर्ड्स कश्मीर पे और गसान वंदस मज बेम तम अत यु तत गर्म हेवान ततुन कर शिफ्ट योर तमें वन सीजनल बर्ड्स टोटाइज अत बे मुख्तलिफ किस्म गाड़ तम अमि लेक रूनक बढ़ावान दे एड टू द ब्यूटी ऑफ द लेक तम मानसर लेक खूबसूरती मज बढ़ावनस मदद दिवान थैंक्स सो मच अस्सलाम वालेकुम।